प्रथम राजावली अध्याय 2। अनंतर दाऊदंकर मरण काल सन्निकट हुंते से अपना पुत्र सलोमन को आज्ञा दे कहिले, मु समग्र मर्तर मार्गरे जाऊअछि, एतु तुम्भे बलवान हो और पुरुषत्व प्रकाश कर। तुम्भे जहा जहा करिवो और जेकोसी स्थान को जीवो से सबुरे जेपरि कुशल प्राप्त हो, एथिपई मोसांक व्यवस्था लिखित वाक्यानुसारे सदाप्रभु तुम्भ परमेश्वरंक विधि और आज्ञा और शासन और प्रमाण वाक्य पालन करी ताहांक पथरे चाल और ताहांकर रक्षणीय रक्षा कर। तहिरे सदाप्रभु मो विषय जहा कही अछंती, यथा जेबे तुम्भ संतान माने समस्त अंतकरण और समस्त प्राण सहित आंभ छामुरे सत्याचरण करने आपणा आपणा पथरे सावधान हेबे, तेबे इस्राएल रो सिंहासन रे बसियाकु तुम्भ वंशरे लोकर अभाव नहिबो, आउ से आपणार एही वाक्य सफल करिवे। आहुरी सरुयार पुत्र जोयाब मो प्रति जहा करियछि मध्य इस्राएल रो दुई सेनापति नरर पुत्र अब्नर और जेथरर पुत्र अमासा प्रति जहा करियछि ताहा तुम्बे जान। से सेमानकु बध करी संधि समय युद्ध समय न्याय रक्तपात कला और सेही युद्ध योग्य रक्त आपणा कटिस्थित बंधनी रे और पादस्थित पादुकारे लगाइला। एतु तुम्बे आपणा ज्ञानानुसारे ताहा प्रति व्यवहार कर और ताहार पक्ककस मस्तक को शांति रे पातल को जीवा पई न दियो, मात्र गिलियदीय बर्सिलयर पुत्र मानक प्रति दया प्रकाश कर। आ तुम्भ मेजरे भोजनकारी मानक मध्यरे सेमानकु स्थान दियो, कारण मु तुम्भ भ्राता अबशालोम ठारू पळाइबा समय सेमाने सेपरी मो निकट को आसीथिले। आ देख तुम्भ निकटरे बिन्यामीन्य गेरार पुत्र बहुरीम निवासी सिमी अछि। मु महनईम को जीवा दिन से मते दारुण सापरे साप देइथिला, मात्र से जर्दन निकटरे मते भेटिबाकू आसीथिला और मु सदाप्रभु को नाम रे शपथ करी ताहाकू कहिथिली, मु तुमको खड्गरे बध करिवि नाही। तुमे तो ज्ञानी लोक, एणु ताहाकू निरपराध मणिब नाही। आ तुम्बर ताहा प्रति जहा कर्तव्य ताहा बुझिब और तुम्भे ताहार पक्ककस मस्तक रक्त सहित पातल को आनिब। एथि उतारे दाऊद आपणा पितृलोकंक सहित शयन कले और दाऊद नगर रे कबर पाइले। दाऊद इस्राएल उपरे 40 वर्ष राज्य कले। से 7 वर्ष हिब्रोन रे राज्य कले और 33 वर्ष जेरूशलेम रे राज्य कले। अनंतर सलोमन आपणार पिता दाऊदंकर सिंहासन रे उपविष्ट हेले और तांकर राज्य अतिशय दृढ़ हैला। तहिरे हगीतर पुत्र अदोनिय सलोमनकर माता बत्सेबा निकट को आसंते से पचारले, कुशल रे आसिल? से उत्तर कला, कुशल रे। से आहुरी कहिला, मोहर तुमको किछि कहिबार अछि। बत्सेबा कहिले, कुह। तो से कहिला, तुम्हे जान जे राज्य मोहर थिला और मु राज्य करी बोली समग्र इस्राएल मो प्रति अनाई थिले। जाहेउ राज्य बदली जाई मो भाईंकर होई अछि, कारण ताहा सदाप्रभुଙ୍କ आडू तांकर थिला। एणु एबे मु तुमको गोटे निवेदन करूछि, मते नास्ति न कर। बत्सेबा ताहाकू कहिले, कुह। तो से कहिला, तुम्हे अनुग्रह करी सुनेमिया अबिसरा को मो संगे विवाह देवा पई सलोमन राजा को कुह, से तो तुमको नास्ति करिवे नहीं। एथिरे बत्सेबा कहिले, भल, मु तुम पई राजा को कहिबी। एतु बत्सेबा अदोनिय निमंते कहिबा पई सलोमन राजा को निकट को गले। तो राजा तांकु भेटिया पई उठी प्रणाम कले और आपणा सिंहासन रे बसी राजमातांक निमंते आसन रखाइले। तहिरे से तांकर दक्षिण पाखरे बसिले। तेबे से कहिले, तुम्बटारे मोहर एक क्षुद्र निवेदन अछि, मते नास्ति न कर। तो राजा तांकु कहिले, मोहर मात कुह, कारण मु तुमको नास्ति करिवि नाही। एथिरे से कहिले, सुनेमिया अबिसरा को तुम्भ भाई अदोनिय सहित विवाह दिया जाऊ। तो सलोमन राजा उत्तर करी आपणा मातांकु कहिले, तुम्हे अदोनिय निमंते सुनेमिया अबिसरा को काहेकि मागुअछ? ताहा पई राज्य मध्य माग, कारण से तो मोहर बड़ भाई। हाँ, ताहा पई पुणी अबियाथर जाजक और सरुयार पुत्र जोयाब पई मध्य माग। सेतबेले सलोमन राजा सदाप्रभुଙ୍କ नाम शपथ करी कहिले, जेबे अदोनिय एही कथा आपणा प्राण विरुद्ध रे कहि न थाए, तेबे परमेश्वर मते सेही दंड मध्य तहिरु अधिक देउंतु। एतु जो सदाप्रभु निज प्रतिज्ञानुसारे मते सुस्थिर करी मो पिता दाऊदंक सिंहासन रे मते बसाई अछंती और जे मो गृह दृढ़ करी अछंती, ताहांक जीवत थिबा प्रमाणे अदोनिय निश्चय आज हत्या हेब। ए उतारे सलोमन राजा जिहोयादार पुत्र बनाया को पठाइले। तो से ताहाको आक्रमण करन्ते, से मला। अनंतर राजा अबियाथर जाजक को कहिले, तुम्हे अनाथोत को आपणा क्षेत्र को जाओ, कारण तुम्हे मृत्यु योग्य।
ମାତ୍ର ମୁଁ ତୁମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଧ କରିବି ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ତୁମ୍ଭେ ମୋ ପିତା ଦାଉଦଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସିନ୍ଦୁକ ବହିଥିଲ, ଆହୁରି ମୋ ପିତାଙ୍କ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଭୋଗରେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିଥିଲ। ଏ ନିମନ୍ତେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଶିଲୋରେ ଏଲିର ବଂଶ ବିଷୟରେ ଯାହା କହିଥିଲେ ତାଙ୍କର ସେହି ବାକ୍ୟ ସିଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ସଲୋମନ ଅବିଆଥରକୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯାଜକ କର୍ମରୁ ଦୂର କରିଦେଲେ। ଏ ଉତ୍ତାରେ ଯୋଆବ ନିକଟରେ ସମ୍ବାଦ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା, କାରଣ ଯୋଆବ ଯଦ୍ୟପି ଅବସାଲମର ଅନୁଗାମୀ ହେବା ପାଇଁ ବିପଦଗାମୀ ହୋଇନଥିଲା, ତଥାପି ଅଦନୀୟର ଅନୁଗାମୀ ହେବା ପାଇଁ ବିପଦଗାମୀ ହେଲା। ସେଥିସକାଶୁ ଯୋଆବ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ତମ୍ବୁକୁ ପଳାଇ ଯଜ୍ଞବେଦୀର ଶୃଙ୍ଗ ଅବଲମ୍ବନ କଲା। ଏ ଉତ୍ତାରେ ଦେଖ, ଯୋଆବ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ତମ୍ବୁକୁ ପଳାଇ ବେଦୀ ନିକଟରେ ଅଛି। ଏହି ସମ୍ବାଦ ସଲୋମନ ରାଜାଙ୍କୁ ଦିଆଯାନ୍ତେ ସେ ଜିହାଦର ପୁତ୍ର ବନାୟାକୁ ପଠାଇ କହିଲେ, ଯାଅ, ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କର। ତହିଁରେ ବନାୟା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ତମ୍ବୁକୁ ଯାଇ ତାହାକୁ କହିଲା, ରାଜା କହିଅଛନ୍ତି, ବାହାରକୁ ଆସ। ମାତ୍ର ସେ କହିଲା, ନା, ମୁଁ ଏଠାରେ ମରିବି। ଏଥିରେ ବନାୟା ପୁଣି ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ସମ୍ବାଦ ଆଣି କହିଲା, ଯୋଆବ ଏପରି କହିଲା ଓ ମୋତେ ଏପରି ଉତ୍ତର ଦେଲା। ତେବେ ରାଜା ତାହାକୁ କହିଲେ, ସେ ଯେପରି କହିଅଛି ସେପରି କର, ତାହାକୁ ଆଘାତ କର ଓ ତାହାକୁ କବର ଦିଅ। ତହିଁରେ ଯୋଆବ ଅକାରଣରେ ଯେଉଁ ରକ୍ତପାତ କରିଅଛି, ତହିଁର ଅପରାଧ ତୁମ୍ଭେ ମୋଠାରୁ ଓ ମୋ ପିତୃଗୃହରୁ ଦୂର କରିବ। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାର ରକ୍ତପାତର ଅପରାଧ ତାର ନିଜ ମସ୍ତକରେ ବର୍ତ୍ତାଇବେ, କାରଣ ସେ ମୋ ପିତା ଦାଉଦଙ୍କ ଅଜ୍ଞାତସାରରେ ଆପଣାଠାରୁ ଧାର୍ମିକ ଓ ଉତ୍ତମ ଇସ୍ରାଏଲର ସେନାପତି ନରର ପୁତ୍ର ଅବନର ଓ ଜିହୁଦାର ସେନାପତି ଜେଥର ପୁତ୍ର ଅମାସା ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ଖଡ୍ଗରେ ବଧ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ରକ୍ତପାତର ଅପରାଧ ଯୋଆବର ମସ୍ତକରେ ଓ ସଦାକାଳ ତାହାର ବଂଶର ମସ୍ତକରେ ବର୍ତ୍ତିବ। ମାତ୍ର ଦାଉଦଙ୍କ ପ୍ରତି ଓ ତାଙ୍କ ବଂଶ ପ୍ରତି ଓ ତାଙ୍କ ଗୃହ ପ୍ରତି ଓ ତାଙ୍କ ସିଂହାସନ ପ୍ରତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ସଦାକାଳ ଶାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତିବ। ଏ ଉତ୍ତାରେ ଜିହାଦର ପୁତ୍ର ବନାୟା ଯାଇ ତାହାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ବଧ କଲା ଓ ପ୍ରାନ୍ତରସ୍ଥ ତାହାର ନିଜ ଗୃହରେ ତାହାକୁ କବର ଦିଆଗଲା। ପୁଣି ରାଜା ତାହାର ପଦରେ ଜିହାଦର ପୁତ୍ର ବନାୟାକୁ ସେନାପତି କରି ନିଯୁକ୍ତ କଲେ ଓ ରାଜା ଅବିଆଥର ପଦରେ ସାଦୋକକୁ ଯାଜକ କରି ନିଯୁକ୍ତ କଲେ। ଏ ଉତ୍ତାରେ ରାଜା ଲୋକ ପଠାଇ ସିମିକି ଡକାଇ କହିଲେ, ଜେରୁସାଲେମରେ ଆପଣା ପାଇଁ ଏକ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରି ସେଠାରେ ବାସ କର, ଆଉ ସେଠାରୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଅ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ଯେଉଁଦିନ ବାହାରି କିଦ୍ରୋନ ନଦୀ ପାର ହେବ, ସେହିଦିନ ତୁମ୍ଭେ ନିତାନ୍ତ ମରିବ, ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣ। ତୁମ୍ଭ ରକ୍ତପାତର ଅପରାଧ ତୁମ ନିଜ ମସ୍ତକରେ ବର୍ତ୍ତିବ। ତହିଁରେ ସିମି ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା, ଏ ଉତ୍ତମ କଥା। ମୋ ପ୍ରଭୁ ମହାରାଜ ଯେପରି କହିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ସେପରି କରିବ। ଏଣୁ ସିମି ଅନେକ ଦିନ ଜେରୁସାଲେମରେ ବାସ କଲା। ଅନନ୍ତର 3 ବର୍ଷ ଶେଷରେ ସିମିର ଦାସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣ ମାଖାର ପୁତ୍ର ଗାଥିୟ ରାଜା ଆଖିସ୍ ନିକଟକୁ ପଳାଇଲେ। ଏଥିରେ ଲୋକେ ସିମିକି ଜଣାଇ କହିଲେ, ଦେଖ, ତୁମ୍ଭ ଦାସମାନେ ଗାଥ ନଗରରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିମି ଉଠି ଗର୍ଦ୍ଧବଶ ଯାଇ ଆପଣା ଦାସମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଗାଥ ନଗରକୁ ଆଖିସ୍ କତି ଗଲା। ପୁଣି ସିମି ଯାଇ ଗାଥରୁ ଆପଣା ଦାସମାନଙ୍କୁ ଆଣିଲା। ତେଣୁ ସଲୋମନକୁ ସମ୍ବାଦ ଦିଆଗଲା ଯେ ସିମି ଜେରୁସାଲେମରୁ ଗାଥକୁ ଯାଇଥିଲା, ପୁଣି ଫେରିଆସିଅଛି। ଏଥିରେ ରାଜା ଲୋକ ପଠାଇ ସିମିକି ଡକାଇ ତାହାକୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଯେଉଁଦିନ ବାହାରି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଭ୍ରମଣ କରିବ, ସେହିଦିନ ତୁମ୍ଭେ ନିତାନ୍ତ ମରିବ, ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣ। ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ତୁମ୍ଭକୁ ଶପଥ କରାଇ ତୁମ୍ଭ ବିପକ୍ଷରେ କଣ ଏହି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇନାହିଁ? ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ମୋତେ କହିଥିଲ, ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା ଶୁଣିଲି ତାହା ଉତ୍ତମ। ତେବେ ତୁମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶପଥ ଓ ତୁମ୍ଭ ଦତ୍ତ ମୋହର ଆଜ୍ଞା କିହେତୁ ପାଳନ ନ କଲ? ରାଜା ଆହୁରି ସିମିକି କହିଲେ, ମୋର ପିତା ଦାଉଦଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁମ୍ଭର କୃତ ଯେ ସକଳ ଦୁଷ୍ଟତା ବିଷୟ ତୁମ୍ଭ ମନ ପ୍ରମାଣ ଦିଏ, ତାହା ତୁମ୍ଭେ ଜାଣୁଅଛ। ଏହେତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ଦୁଷ୍ଟତା ତୁମ୍ଭ ନିଜ ମସ୍ତକରେ ବର୍ତ୍ତାଇବେ। ମାତ୍ର ସଲୋମନ ରାଜା ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦାଉଦଙ୍କ ସିଂହାସନ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହେବ। ଏ ଉତ୍ତାରେ ରାଜା ଜିହାଦର ପୁତ୍ର ବନାୟାକୁ ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତେ ସେ ଯାଇ ତାହାକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲା, ତେଣୁ ସେ ମଲା। ଏହି ରୂପେ ସଲୋମନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ରାଜ୍ୟ ଦୃଢ଼ ହେଲା।